Kebaktinenda lit ibas kelar di bata Bapa, anak Yesus Kristus ras kesasi badia. Perkua ati ras dame ibas di bata Bapa, Tuhan ta Yesus Kristus ras kermakan kesasi badia, ras kam krina gelah. Amin. Tupung aku tayang idas ingan medemku, ku inget kam. Gedang-gedang berengi rukur aku karena kam. Mazmur bindu 63 ayat 7. Si puji di bata pas kitab nenden paras 25 ayat sada. Semua kita bas pengogian kata di bata bagian sepemenda, sini buat ibas kitab Heber bindu 10 ayat 10 siwah 25 kata di bata nina bagenda. Dagi arkiteken kematian Yesus, o senina-senina, ngo bebas kita bengket kubas ingan si badiana kal. Ngo italangi Yesus man banta sadadalan simbaru, sadadalan singgelu, arah kire-kire, emekap kulana. Lit imam simbelinna, ema si jadi kepala ibas rumah di bata. Dage serembak telah dirintaku di bata alu tutus ate dengan kini teken si tetap. Alu pusuh perhatian si bersih ibas penggejapan ersalah nari. Bagepe alu kula si enggo ibersihkan alu lau menciho. Si deherilah ia. Tetaplah si gelem pengarapan si enggo siakui. Sebab te kita maka isah kedibata nge padanna. Marilah kita si sampat-sampatan kelah keke ukur ta gunanehken kelang ate ras dalanken si muhuli. Ola kita lareh ku perpulungan bagi si bahan piga-piga seninata. Tapi lebih asa si siah-siahkan kita sebab sitah maka wari Tuhan mewari kerehena rehmeh. Ketuahan kalak semegikan kata dibata dengan simakikan saibas keluhna tiap-tiap wari. Haleluya. Mari artoto kita guna kata di bata. Di batas si mada kuasa, lalap kam ipuji isembah kami. Malam meriah ukur kami, bengket kami kubas berengi si peduakan pekan keluarga enda. Mari ajari kami, gelah tuhu-tuhu, banci jabu kami, jabu si ersembah banbanu. Gelah ialukun kami suruh-suruhandu, dengan pe idalankan kami suruh-suruhandu gedang-gedang kegeluhan kami. Ngerana deke kam, sebab kami kerina nggo sikap bagi kenca. Reh kami arah anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nanti Bapak turang senina, mari sibuka pustakata, ibas kitab Daniel, bindu 6 ayat 1-10. Kitab Daniel, bindu 6 ayat 1-10 kata di bata nida bagenda. Daniel ibas lubang singa. Muhuli Yakab Darius ngangkat 120 gubernur si itugaskan ibelang-belang kerajaan. Tambah si yang katna Daniel ras 2 kala si deban jadi wakilna memperdiatekan pendahin gubernur-gubernur Minter tridah pendahin Daniel ndauh ulin asangkan wakil-wakil raja si debanna bagepe asangkan krina gubernur-gubernur Arkiteken si ersura-sura raja ngangkat ia jadi wakilna ngaturkan krina kerajaan. Kencabage wakil-wakil raja si debanna bagepe gubernur-gubernur erpala-pala ndarami kesalahan Daniel ibas ia ngaturkan kerajaan Tapi la datcah
Sebab Daniel terteki ibas pedahina janah lalit siti pe ibahanna si salah ras sila bujur. Maka nina kalak dai sapi-sapi iya. Laba banci sidat dalam nangadukun Daniel si kataan arah aturun agamana. Maka laus kalak dai ngadap raja janah nina o Raja Darius rasalalap kam geluh. Krina kami si ikut ngaturkan kerajaan du enda. Wakil-wakil raja, gubernur-gubernur, ras wakil-wakil gubernur, bagi pegawai-pegawai si deban. Enggo ersada ukur maka i pedarat dumin sada perintah si arus ipatuhi. Ema kidekah 30 wari laban si ICP mindo kai-kai pe siman dibata-dibata entah peman manusia sekatan man bandu saja. Isi ngelanggar perintah enda yang beken kubas lubang ingan singa. Dagi ipedarat ndulah perintah Cenari tamakan capndu je maka perintah enggo esah jadi undang-undang medi. Rah Persia silanai banci yowah obah. Maka itamakan Raja Darius capna ibas perintah dai. Kencayitah Daniel maka perintah enggo isahkan. Mulih ia ke rumahna. Idas loteng rumahna elit sada kamar jendela ngala kempak Jerusalem. Bagi semalna ercimpuh ia ice retoto man dibata 3 kali sadawari janah ice jendelana talang. Menjuah-juah membanta kerina nande bapa turang senina ibas berngenda berngisi peduakan kita ngikuti pekan keluarga tentu malam meriah kurta anumpe laban si kita pulung bagi semalna arkitekten situasi pandemi COVID-19 enda. Nande bapa turang senina kesibukan entah pe rutinitas. Enda si idah perbahanca kita megati lanai lit waktu ta ersembah muji di bata entah pe bersekutu ras di bata. Bahkan tingkat kesetresan ta latih rukur bagi pe ukur picet tridah ibas perpulungan ta ibas manusia si genduari. Ada kita-kitakan kita makaikan kegeh ta pikiran ta ibadah ta entah pe persekutuan ta megati lanai bagus ngo kurang kel intimasi taras di bata tetekan rutinitas nai bagepe ibas logika pikiran ta gegeh ta siakap semaka lanai ternikmati enggo ibadah sibahan jadi rutinitas kesemalan lanaya bermakna entah pe berdampak membantah bahkan mungkin lebih bagus ka lanai si tandai isai tinepata pe semaka ngombue dempar ku kiri ras ku kanan ngombue kita ndarami kuasa si deban gegeh si deban di tengah-tengah kegeluhan ta. Tapi ibas berngisi pedua kenenda, menarik enda nane bapa turang senina. Arah tokoh Daniel, erlajar kita. Uga Daniel, ibas situasi kesibukanna, ibas situasi pergumulanna, kesulitan sedikit ibas ia. Tetap lid kepatuhan, tetap lid persekutuan, hubungan si akrab, intimasi ras dibata, si sembahna i pembuangan. Kaikin penyembahan tahpe persekutuan. Penyembahan tahpe persekutuan ema kegiatan penundukkan diri, pelayanan tahpe penghormatan. Ibas bahasa Inggris dikatakan worship. Ibas bahasa Ibrani katakan hawa. Ibas bentuk aslina ema hista hawa.
Si artina ema tunduk. Bahasa Inggrisnya bow down. Bersujud. Man si lebih kuasana. Bersujud memberi hormat. Nyembah mandibata. Ibas perjanjian Sidekah, lit 170 kali kata Hawa dituliskan ice, ija 75 ibas katane pengertina pujian, worship, penyembahan mandibata. Sisana dari 170 dai sujud mandibata. Artinya mandibata nade Bapa turang senina pentingkel penyembahan mandibata. Pentingkel lit relasi sarah Tuhan. Pentingkel hubungan tasi akrab ras di bata. Ibas perjanjian baru, ibas bahasa Yunani penyembahan artina ibas kata pros kuneo. Si artina ema mencium, membaui, mencium tangan, membungkuk. Jadi hampir sejajar antara Hawah dari bahasa Ibrani bagi bahasa Yunanina arti penyembahan pros kuneo. Artinya lijai penyembahan mandibata si meganjang si imani kita ia empuna kegeluhenta. Ia singaturkan kegeluhenta. Lakai-kai pe kita adilaras Tuhan. Maka si puji ia, si sembah ia, ibas kerina dampar kegeluhenta. Nande Bapa turang senina, formalitas ibadah keagamaan akan hanya menghasilkan kegeluhan sidem ahlu kugulutan. Formalitas ibadah keagamaan hanya akan menghasilkan formalitas bagi kegeluhan si semal. Tapi mari kita kubas bahan khotbah tandai. Uga Daniel si diangkat jadi Perdana Menteri, orang terhebat kedua setelah Darius. Bantutusna Athena, terpercayai ia, terteki ia. Semaka Raja Darius ngangkat ia menjadi nomor 2 ibas kerajaan Media. Tapi buai imbang-imbang nande Bapa turang senina. Si ersura-sura curnakan ia. Si ersura-sura menyingkirkan Daniel. Sebab pikiran kala enda, uga banci skala tabanan. Bangsa Israel banci menjadi orang terhebat kedua setelah raja. Uga banci kala enda harus mematuhi aturan si berikan Daniel man kala enda. Maka kala enda erpekat ersura-sura guna benekan Daniel arah aturan si pedarat Raja Darius. Tapi menarik nari Bapa turang senina, Daniel lah ia biar, lah ia gerusu-gerusu, lah ia putus asa. Tapi dahina di batana si mada kuasa, di bata nu Israel, di bata Jahwe, sila hanya berkuasa i Israel, tapi erkuasa ibas kerajaan Media. Nangkih ia kulotengna i rumahna. Ngadap ia man di batana, alum buka pintu jendelana. Ertoto ersembah ia 3 kali. Sadawari, pagi-pagi, cigerwari, jam 3 karaben, mandi batana. Ertotor cipu ia mandi bata. Mindo gelah enda krida di bata sinampati ia. Menarik. Tokoh Daniel enda luar biasa nada Bapa turang senina. Daipe ibas Ogenta, ibas kitab Heber, bindu 10 ayat 10 siwah.
uga harusnya kita sembah mandi bata. Kita enggo itebus alu darah si meherga. Litbas kita genduari kesah si badia. Maka kita ikatakan anak-anak di bata. Janah kesah ema si ngajari kita arsembah mandi bata. Janah langsung kita rehku imam simbelin adibas konteks PL maka lit imam perantara membantah arsembah mandi bata. Tapi kematian Yesus ikayu persilang enggo berikan hubungan langsung ras di bata. Kira pemisah ibas rumah pertoton i Jerusalem enggo terbelah dua. Maka kita genduari ngopang bersekutu ras di bata secara langsung. Maka mari kita serembakkan diri taman Tuhan. Sidahi Tuhan di tengah-tengah kegeluhan tak baik secara pribadi. Bagepe pas tengah-tengah jabuta. Daud pendai ibas invokasiota gedang-gedang wari. Daud pitu kali sadawari ersembah mandi bata. Maka ninda tupung aku tayang idas ingan medem kupe. Ku ingat kamu. Gedang-gedang berngirukur aku karena kamu. Luar biasa sidah Daud erdibatakan Yahweh. Ibas pergumulan na pedahina Tuhan. Ibas ia mengalami buai tantangan rintangan idahina Tuhan. Ipersekutina di bata si mada kuasa. Nah, Bapak tuang senina. Kita nggo ibersihkan. Alu darah si merga ikayu persilang. Maka mari sidahi ia. Tentu di tengah-tengah jabuta, rutinitas ta, kesibukan ta, kebutuhan si harus si penuhi. Maghati endar bahan sebagai iba awal khotbah kami dai. Engko kita jadi semal ibas ibadah man Tuhan. Tetapi arah berengi si peduakan kita pekan keluarga eda. Mari si bahalah tengah-tengah jabuta. Lid persekutuan ibadah hormat mandibata tiap-tiap wari. Ada Daniel de 3 kali sadawari. Kita 3 kali sadawari ersembah mandibata. Litnge saat teduhundu. Yesus ibas Markus bindu sada 35. Pagi-pagi si lampas. Laus ia kubas ingan si melenget. Ertoto yaman bapana. Pagi-pagi si lampas. Mungkin kira-kira jam 5 pagi-pagi. Ia ersembah mandibatana. Apakah kita pagi-pagi si lampas langkah si pertama silakukan si puji di bata arah pujian penyembahan arah pertoton entah terpikirkan kita langsung aktivitas tergerina pendahinta jadwal singgo padat si harus idahikan tapi menarik ibas Markus bindu sada ayat 75 dai pagi-pagi si lampas Yesus ertoto ku bapana. Sebab igejap na maka ibas krinak pelayanan si idalanina kari lali gegeh sekatan ersembah madibata. Maka mari di tengah-tengah jabuta si bahan saat teduh. Bahkan genduari ngodramen GBKP tiap hari ikirim kena bahan kebaktin keluarga. Pigange kita sing ikuti kebaktin keluarga enda. Gelah alu bagi lid pengisiin ibas kita. Lid hubungan si akrab si dua arah komunikasi ras di bata. Gelah ibas hubungan si akrab si begikan surah-surah di bata. Janah di bata begikan na surah-surata. Ije sisakan pingko-pingkota. Ije sisakan kerina beban-beban pergumulan ta. Janah ibas YKP di bata nurikan pusuhna. Kai dalan si harus sidalani. Kai pelayanan si harus silayankan. Gelah olah keri enda hanya sekedar kesemalan rutinitas. Tapi tuhu-tuhu bansi min enda
jadi perayakan ta. Sebab ibas hubungan ras di bata lid ije nasihat, lid ije perintah, lid ije larangan si mereka di bata man banta tiap-tiap hari si mengontrol kehidupan ta. Alu bagi malam mateta. Maka temata bas wari enda beringenda ersembah ibas jabu. Bapa nande ras anak-anak harus sibahan persekutun di tengah-tengah jabu. Lah 10 menit, 15 menit, entah setengah jam. Lah tengah 15 menit, entah 30 menit, di bawah 10 menit pela bodali. Daniel dai bersekutu ia. 3 kali sadawari. Bagi biasa si ilakokan. Menarik perkataan bagi biasa si ilakokan. Enda artinya Daniel ilakokan krina ibadah singgoya turukan agama na. Singgoya turukan ibas Taurat man bana gunar sembah man dibata. Ibas akhir renungan enda. Ate kami ngatakan zaman banta krina. Sibahanlah proyek ketaatan ta. Ibas kita bersekutu. Olah kita menggo. Sebab ketika kita bersekutu ras Tuhan, artinya roh ta berhubungan roh di bata. Hadir di bata ije. Maka mari si jaga pe kebadian kegeluhan ta. Si pesahkan krina surah-surata mandi bata. Perlu kape si bahan jam doa ta. Baik di tengah jabu bagi pe secara pribadi. Apa kakap merubah situasi COVID enda tentu buai waktu tas tuhuna. Guna banci bersembah mandi bata. Terpuji gelar di bata, rasada kita ibas pertoton. Di batas si mada kuasa, malam riah ukur kami. Enggo ialokan kami katandu bas wari berngisi peduakan enda pekan keluarga enda. Ajarindu kami alu kesahandu si badia. Gelah tuhu-tuhu kata si begikan kami kata di bata. Banci i praktekkan kami secara pribadi bagi pe ibas keluarga. Gelah halu bagi langasuk dunia enda merebut kami. Lah kami itaban persoalan dunia enda. Tapi kami menguasai ia kerina. Semaka arah kegeluhan kami. Ipuji na di bata. Ipuji kami di bata kerina gedang-gedang kegeluhan kami. Terpuji, termulia kamu. Kami arah anak di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Asaban sina tidis kita kerina. Maka siakukan kini tekenta radukun kerina kalak Kristen bas belang paksa dunia enda. Ninta dage. Aku tek mendibata bapa silar sibar kuasana. Sina palangi ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nestonggal Tuhan ta. Jadi arah kesasi badia. Tubuh idur sinodonari sisau keliaman. Tergelar si Maria, singa nami kini seran, sangana perintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusru kudoni kematen, petulurikan go keke ibas matenari, nakih ku surga, perkundul na arah kemudibata, bapa sila sibar kuasana, jenaruh mia pagi, merana kesinggeluh ras singko mate, aku tuk man kesah si badia, janali sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhun serasa lalam. Amin. Kekelengan Tuhan, semua paksana kita ngatakan bujur mandibata arah persembahan ta, kata dibata sejadi palas manbanta emekap, ngatakan bujur persembahan si pehagakan aku, dan si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini, Mazmur 50 ayat 23. Tepung kita ngedeskan persembahan pengetahuan bujur tambahan Tuhan. Mari raduras kita ngendekan kitab nenden GBKP 450 sada ayat sada.
Mari persada kita kerina ibas petoton persembahan bagi pe sapaat. Malam kelate kami dibatakan ku kamu. Sebab kamu aktif darami kami. Keleng atendu la erlekan nandangi kami. Maka ibas enggo ibagikan kami katandu. Iberikan kami ma persembahan kami. Di tengah-tengah pekan keluarga berngisi peduakan. Di tengah-tengah jabu kami karinana. Bahanlah enda bagi bau simrim bagi singena atendu Bapa. Bagi pekrina kekelengan kami. Nande Bapa tulang senina. Sinakan persembahan. Tuhan si masu-masu kegeluhanna. Tambah-tambahi kini tekena. Kesehatanna kejuah-juahan man bana. Berkatindu ia di tengah-tengah jabuna karinana. Bapa nande rikut peras anak-anak, sindau rasindeher, gelah lu bagi pe Tuhan, tetap iar dalan ibas kam, megegeh ia, paguh ia, dengan pe tetap ia ersurak karena kam, dengan pe tetap lid hubungan si akrab, ras kam, bagi Daniel, si ibas pergumulenna, la idaramina kekuatan si deban, tapi i persekuti na Tuhan alu ibadah si disiplin telu kali sadawari. Dagay ajarindu kami krina baik secara pribadi bagi pe i tengah-tengah jabu kami. Guna membina relasi hubungan si akrab man Tuhan. Lid penyembahan kami man bandu Tuhan. Gelah alu bagi ijedat kami kini malemen. Ijedat kami pelepasan diri ibas krina pergumulan kami. Ajarindu dagi kami gelah tuhu-tuhu lid hubungan si disiplin si berkontinuitas tep wari gedang-gedang kegeluhan kami. Ibas situasi pandemik COVID-19 enda tentu berbagai-bagai biak berbagai-bagai kecibal kegeluhan kami. Tuhan pasu-pasu dagi krina kegeluhan kami. Kam si pedauh kuasa pinakit idur kami nari. Kam si pengasuh kami guna jadi pemenang iba situasi bagenda rupana. Jagai kawali kami Tuhan. Ajari kami guna beradaptasi iba situasi enda. Ajari kami darami nilai-nilai simbaru iba situasi enda. Gelah kami labo ekor tapi kami kepala gedang-gedang wari kegeluhan kami. Krina anak-anak di bata ijape ringan. Khususnya kami si berbahan pekan keluarga. Tuhan si masu-masu kami krina. Ratoto kami man gereja andupe. Kam si masu-masu. Gelah gereja andupe tetap menjadi gereja si mengalami perubahan. Si mengalami kuasa idur di batanari. Guna banci iseh keman ngawan ni perpulungan du krina. Terpuji kam Bapa, endama pertotoan persembahan kami, rasapat kami. Seakan kami manbandu, arah anak ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Si puji di bata, rendah kita bas kitab Nenden 354 ayat sada. Terbit kebanggaan
Ratoto kita bagi Yesus ngajari murid-murid pertuan Tuhan nintarage. O Bapa kami sini surga, gelar di pabdiamin, rahmin kinerajandu, salah min pratendu, ibas dunida bagi ni surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas waris isnda enda. Almimin salah kami, bagi nimu kami salah kalak kempak kami. Olamin kami Bapa kamu kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kamu kap simada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidadekahna. Amin. Berkatlah dalani wari-wari si sikap pedibata manbandu. Setia dengan tutuslah ersembah mandibata ibas jabundu. Si jadi kegehendu alokalah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu janah ikolibata kam. Siang ayu dibata sinalsal ibobondu. Janah melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahanna. Amin.